Okay. Hello guys, welcome back to my channel. As you know, it LED TV sabala ase voltage. It backlight problem ase. It can sab kholi kena bitote backlight thaka tu change ko lagibo. To sur ko loba ami khan phone rakhibo kani man diktar ase ho. Nah, itu kira mantan. Tukan khola tan teman husharo ko lagi all pe mistake khola this LED bang jawo. Tukan ni man risk ase tukan do. Alright, jibi mala phone lo ba bangare de. Last week we mala phone gere iman careless se gere gena bang jagena. Hard leg ta kini gena sa aro itu be bangle no ho. तो आपने खन भी सौ पड़े ये थे वो backlight लाओ 110 supply जाए कौन ये थे first आमी खन ये थे वो कारण उलासन नहीं इटू सही सब ये थे वो कारण उलाने को ले inverter board बियाशी तो पूरा board change को लगी वो कौन ये थे all volt आए ना नहीं सही सब itu ke backlight ko itu na itu biya ho jashi ko le screen to sound kan so low be screen the picture sawan pawo
তো এনেকুৱা জুলিও মই এতিয়া 110 supply total দিছে এটাতো সাকসেস হৈ যাব কাৰণ এতিয়াতো টিভি LCD খুলিব লাগিব এতিয়া সাকসেস হৈ যাব এতিয়া Olivito, qual é a man bishia asteva kholibo lagyo Olivir rafoile rigs ase LED bang jabo LED bangle TV to dustbin te gusi jabo itlogo opai ku nai itu dustbin opai ase bia hoile LED kan TV bunato eli kam se kam 2 hours to lagi jai kile kule tai man bishi sensitive kogina kam korwa lagibo aste bura aste kholibo lagibo itu khurule man diktar ase tai pura tai lok tu porta ase khurule man bish diktar ase aji la itu TV अलग ase ko khulwa na pa दूसरा TV खन तो इनका नया बल्ब खुले पड़े कि मन तन उसको खन भी सब खत्म हो जाएगा
Babre pa mantan. Itu TV mula hagaw lagi dia sih. Moi orang pun mistake kali tu TV bang jawab kan moi asyik orang keluar lagi gua. Patient bro. ঠিক আছে তো খুললে শুধু আসতে ভাই তো বাতা খান উলাব লাগিব Nah semuanya detail su, iman patla soli, kalau tujuh pas kena bang jawab ni sana se. ঠিক আছে মই তো আস্তে বলে কি বলা গিয়ে itu iman bisi risk ase itu LED tu karena aste apa itu lagi na se cakatnya rakhi diwa lagi utaran to lobby mistake kuli tu bang jawab ase karena partak aste apa ulawa lagi tu right itu ekta layer ase itu LED la support ase itu tu Yo, ya sih.